Hello friends, so pibala si pena akasi. Ami kalala life day. Duk suk, discourage, feeling loneliness, broken. Mano kia share kurwale na para laga ini ngata ki jai. Tu itu temte ki kurwa lage. Kole tu solo gotte chaba lage. Yate Psalms 34:18 de lagi na ase. Kun discourage hoy gina ase. Kun heartbroken ase. Mano ki share kurwale na para laga tuksuk. Inside pra tuksuk pai gina taka. Ini nga ase kole. Naibi achi solo gotte chai gina share kurwa lage. Isolo gote chai gana ami kan itu tuksuk tu loi gina chabo lage. Tai vrahi fix kuri dibo. Koyase. Kile wale yate Psalms number 147 te koi gina ase ki iso tu kun broken hearted ase itu logote chai aro itu nimiti kan sentaki itu manokan ki morom kure koyase. Itu ra ami kan biswas brat tai logote share kuru lage ami kalala problem tai shikule. Thank you. Itu short message ami kan ke rakitias.